Good afternoon mga ka-idol, good afternoon mga kapatid, good afternoon sa tanan. Gusto lang ta magpasalamat no tungod nga naging successful ang operation sa akon magulang kagabi na operahan na gid at last na operahan na gid ang iyang tiil sulod sa sobra isa ka bulan nga admit dito sa provincial hospital sa Dumaguete. Kung sa diin na admit siya sang April 11 2026 at bangod nga nagliwas iya nga tuhod kag nagcrack mga tulan sa iya nga tiil. So gin uli ani ang nagdislocate iya nga tuhod tapos gi pakupos kag subong man stainless on after. So ang stainless pa lang 61,500. Wala man tanayin sa amo nga instant money para aton ma-produce. Gani nang ita pamanta amo nga nadilatar pod ang operation. Pero kagabi thank God nga na operahan naman gid kag tani wala lang iban pa mga sequences nga matabo pa, pero nagapasalamat kita una sa aton nga City Mayor Chubasco Cardenas sa iya nga financial nga bulig, subong man sa aton nga Congressman EY, Governor Chaco, Angel Amador. Thank you gid sa mga pag-guide aton nga DSWD province, kung sa diin ang DSWD province naton ang medyo dako nga ginbulig sa aton, kag subong man sa kay Sir Dodi nga nakakuha man ta for financial aton nga gindugang sa aton nga part tungod nga man naton na paginatang dan sang amount tungod nga gakinahanglan man ta nga 4 ka bagadugo kung man ang mga aton sa mixed house. Bisan sa gawig pasalamat kay Kapitan Dido sa iyang offer nga card nga wala ta nabulan, although layran man ang dito sa tungod sa screening pa lang 2,300 per bag. So up pero at least bisan mayan ang screening, at least wala budlay pagdusang dungdung ginahanglan sa kanya atag ni Kapitan Dido sa Cruz sa iyang land bank. Thank you Kapitan Dido kung na sa ato local government sa kanang pag-pension kada magititiman sa nga nagtag sa presensya sa inapungan nato man sa magulman. Labi na isa magulang nga si Niliesa amo naging nanay tatay naging utod kag nagabantay dito tanan-tanan nga proseso sa mga ginapangayuan naton sang financial nga big siya man ga process tanan mga bisita, bakal dugo sa cross halos tanan siya gid lang ang mga nagapasalamat man tangam dako sa iya nga wala iya magipabayan ang amon utod dito siya nagunong halin sang April 11 hangtod subong nga naoperahan na kag hasta subong ato pa sila sa Dumaguete tungod sa kinahanglan pa naton ang obserbasyon sa aton nga pasyente. Madamo gid nga salamat sa mga nagbulig. Kung wala kamo budlayan gid kami kay wala man ta mo na ka instant amount nga money sa stainless pa lang 61,500 plus ang mga bisita na naton sa guwa, mga pagkaon naton, mga laboratory, x-ray, ECG, tanan-tanan. So medyo bigat lead gid sa lahat sa mga financial luwaton naton pagpasalamatan naton si Mayor Bacho Cardenas, Congressman EY, Governor Chaco, DSWD province, Sir Dodi kay Pitado nga diri sa naon nga wala man kami ginpabayan. Thank you so much kag sa nga utod Sininet. Thank you so much. Ikaw naging hero sa aton magulang bangod nga wala mo siya ginpabayaan halin sa umpisa hasta subong. Ang mamal ko lang Diyos na lang bahala sa imo bangod nga
sa tanan nga nagakalatabo sa aton mga utod. Ikaw man gid ang present permi sa hospital, ikaw ang tagabantay gani. Ang Diyos na bahala nga mag hatag reward para sa imo, kay kung kami wala man kami may hatag sa imo, amo lang na ang pagkilala sa imo nga pagsakripisyo sa aton nga mga kauturan. Sa luwat nagapasalamat kami sa naging successful ang operation pagsakay sa Dr. Manny Alan nga nag-opera sa iya. Thank you so much. Diyos na bahala sa aton tanan. God bless. God, thank you everyone. Labi na gid sa mga nagbululig sa amon nga problema. Thank you so much. Bye-bye.